उर्दू दुनिया के नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की किस्मत बदल गई। नया साल आते ही पाकिस्तानियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। इमरान खान ने सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया। आलमी इदारों का दबंग ऐलान, डॉलर की कीमत जमीन पर आ गिरी। पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल। इमरान खान की जबरदस्त सिफारती कामयाबी के चर्चे, खुशहाली के नए सफर का आगाज। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान के किन अहम तरीन शोबों में अरबों डॉलर की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया गया है। दुनिया की कौन सी बेहतरीन सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। पाकिस्तान में एक मतवस्त तबके के लिए तमाम उम्र सरकारी नौकरी करने और कमाने के बाद भी अपना जाती घर बनाना एक दुश्वार अमल है। सफेद पोश लोग तमाम उम्र अपनी जमा पूंजी इस काम के लिए इकट्ठे किए रखते हैं ताकि अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें, और इसमें से बहुत कम लोग हैं जो अपना घर बनाने में कामयाब होते हैं। अक्सर मुलाजमीन और गरीब लोग इस तमाम अमल के दौरान किसी नगाहानी आफत, शादी ब्याह या किसी दूसरी जरूरियात की वजह से वो पैसा खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं और तमाम जिंदगी बगैर छत के गुजार देते हैं। इन तमाम हालात के पेश नजर गरीब और सफेद पोश लोगों के लिए माजी की हुकूमतों की तरफ से सरकारी स्कीम मुतारिफ कराई गई, मगर इसका तरीकाकार इस कदर पेचीदा था कि आम इंसान इससे फायदा नहीं उठा सकता था। इमरान खान जैसे आइडियल लीडर की कामयाब प्लानिंग ने साल नौ के आगाज में ही एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो कि इससे कबल किसी दौरे हुकूमत में नहीं किया गया। नाजरीन, मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने, अस्करी मैदान में जबरदस्त कामयाबियां समेटने और दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम को चार चांद लगाने के बाद साल नौ 2021 के आगाज में ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया सूरज तलु हुआ है। इमरान खान ने खुद को एक ऐसा लीडर साबित किया है जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए वो कुछ करने में कामयाब हुए हैं जो कि इससे कबल नहीं किया गया। दावों से हटकर इमरान खान की जानिब से गरीब आवाम के लिए जहां बहुत से फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं तो वहीं नादार लोगों के लिए वक्ती तौर पर पनागाहें बनाई गई हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों को अपना घर बनाने के लिए इमदाद फराहम करने की खुशखबरी सुना दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीरात के शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि छोटे घरों पर सब्सिडी दी जाएगी और अगले 5 साल तक बैंक 5 और 10 मरले के घर पर 5 और 7% से ज्यादा शरह सूद वसूल नहीं करेगा। इस्लामाबाद में तामीरात के शोबे के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि हमने तामीरात के शोबे में जो मराद दी थी उसके तहत 186 अरब के मंसूबे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि ड्राफ्ट की शक्ल में 116 अरब के मंसूबे हैं। नाजरीन, पंजाब में इसके अलावा 136 अरब के मंसूबों की मंजूरी का अमल ज़ेरे गौर है। हम ये समझते हैं पंजाब से जो मुआशी सरगर्मी जन्म लेगी वो तकरीबन 1500 अरब की सरगर्मी होगी, जिससे पंजाब में 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची समेत दीगर मुकामात पर भी मंसूबे शुरू हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके के लिए कम मालियत के घरों के सिलसिले में हमें सबसे बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई कि फोरक्लोजर लॉ मंजूर हुआ है। ये बदकिस्मती से बहुत देर से मंजूर हुआ जिसकी वजह से हमें देर हुई, लेकिन अब मंजूर होकर अदालत से पास हो चुका है। इसकी बदौलत पाकिस्तान में पहली मर्तबा कम मालियत के घरों में भी बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। इनका कहना था कि बैंकों ने हमसे और स्टेट बैंक से वादा किया है कि दिसंबर 2021 तक 378 अरब रुपए तामीरात की सरगर्मी के लिए अलग रखा हुआ है कि कम लागत के घर में शरह सूद पर जो सब्सिडी दी है इसके तहत अगले 5 साल तक 5 मरले के घर पर शरह सूद 5% से ज्यादा नहीं होगी, जबकि 10 मरले के घर पर 7% से ज्यादा शरह सूद नहीं होगा। पहले जो 1 लाख घर बनेंगे इनमें से फी घर 3 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी ताकि इनका खर्च नीचे आए और जो पैसा वो किराए पर खर्च करते थे वो घर की साथ देने पर चला जाएगा। नाजरीन, इमरान खान ने कहा है कि ऑटोमेटेड अप्रूवल रीजन में बड़ा कारनामा हुआ और सीडीए एलडीए ने खुदकार निजाम पर बहुत काम किया है, जिसका फायदा ये हुआ है कि जिस काम में महीने और साल लगते थे अब वो खुदकार तरीके की वजह से चंद हफ्तों में हो जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ شہروں کے نئے ماسٹر پلان بناتے ہوئے ان کا پھیلاؤ روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زرعی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے شہروں کے نئے ماسٹر پلان بن رہے ہیں اور زمین کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کر رہے ہیں، کیونکہ عدالتیں زمینوں کے تنازعات کے مقدمات سے بھری ہوئی ہیں، لہٰذا اگست تک 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کر لیا جائے گا، جس سے زمینوں کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سرکاری زمینوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا مرتب کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ سرمایہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ حکومتی ادارے خسارے میں ہیں اور وہ قرض اور سود ادا کر رہے ہیں، لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمین پڑی ہوئی ہے اور زمین کے ریکارڈ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ناظرین، عمران خان نے تعمیرات کی صنعت کو نئے سال کی خوشخبری دی کہ فکس ٹیکس کی مدت میں 31 دسمبر 2021 تک توسیع کر دی ہے اور اب عوام کے پاس 1 سال اضافی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں حوالے سے استثناء کی مدت میں بھی 30 جون 2021 تک توسیع کر دی ہے، جبکہ جن منصوبوں کو 30 ستمبر 2023 تک مکمل ہونا تھا اس میں بھی 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خریدار کو جائیداد خریدتے وقت جو اپنی آمدن کے بارے میں بتانا ہوتا تھا، ہم نے اس کو بھی استثناء دیتے ہوئے 31 مارچ 2023 تک توسیع دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے تعمیرات کی صنعت کے لیے پیکج کا اعلان کیا تو کورونا کی وجہ سے وہ اس سے صحیح سے مستفید نہیں ہو سکے، لہٰذا انہوں نے اس میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہماری ریکارڈ سیمنٹ کی فروخت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی خصوصاً سروسز کے شعبے میں کورونا سے بہت نقصان پہنچا، لیکن تعمیرات کی صنعت کھولنے سے پاکستان کورونا کے بحران سے بہتر انداز میں نکلنے میں کامیاب رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1960 کی دہائی کے بعد پہلی حکومت ہے جس نے اپنی انڈسٹری کی ترقی کا فیصلہ کیا، جس سے ہمارے ملک میں روزگار اور معیشت کے مواقع کھلیں گے اور ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے، جبکہ اپنی نوجوان آبادی کو روزگار بھی دے سکیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم تعمیرات کی صنعت کی مکمل حمایت کریں گے اور اسی وجہ سے ہم نے اس استثناء میں انہیں توسیع دی ہے، جبکہ تعمیرات کی صنعت میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم نے حال ہی میں تعمیراتی صنعت کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، دہاڑی دار طبقے کے افراد کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنا اور دوسرا، اقتصادی سرگرمی میں تیزی لانا۔ اس پیکج میں بلڈروں اور ڈیولپر حضرات کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت غربا کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے اضافی مراعات بھی دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے بحران میں سماج میں گہرائی سے پیوست عدم مساوات کا عنصر کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں غیر رسمی مزدوروں کے ذرائع آمدن کو محفوظ بنانا، معیشت کو مستحکم رکھنا اور محفوظ اور مناسب پناہ کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔